مرحبا بكم معنا في قناه جلوبال. من بعد ما شفنا لي كاركتيرستيك ديال سوسيتي انونيم، دابا غادي نشوفوا اول حاله في لا سوسيتي انونيم. غنفترضوا ان دوك لي زابور سون انتيغرالمون ليبري على لا كونستيتيسيون. غندير واحد ليكزومبل بسيط وغنشوفوا لي زيتاب ديال لا كونستيتيسيون كيفاش كدوز. اكزومبل le 14/1/2014, la société anonyme globale est constituée au capital de 300 000 dirhams par versement au compte bancaire, ou bien sûr le compte est ouvert au nom de la société. Là, 300 000 dirhams versés à la banque, la société apport en numéraire. هذا apport en numéraire. ما عندناش شي حاجة en nature. Le 21/1/2014, la société règle par chèque bancaire les frais de constitution de 2000 dirhams. Il a un choix de marahil, donc travail à faire, passer au journal les écritures relatives à la constitution. Donc, je vous vais faire l'enregistrement, Radat 12, au niveau du journal. Donc, la constitution de la société, qui il y a la souscription. Il y a la souscription ou bien la promesse d'apport. Il y a un actionnaire qui est dans la société, les apports les régimes, que ce soit des apports en numéraire ou bien des apports en nature. Moujara de la souscription, il faut débiter le compte 34/61. Quand la souscription, je vais dire date 14 واحد 2014. Donc on gifle la date, donc c'est la date de l'opération, de la constitution. Donc la constitution, on va débiter le compte 34/61. Le compte c'est associé compte d'apport en société. La souscription. Et lors de la souscription, on va débiter le compte associé compte d'apport en société. Le compte numéro qui est على اساس انه يعتبر compte de créance. Les comptes de créance augmentent par la partie débit. هذه la créance vis-à-vis les actionnaires في غادا تزاد غادا تدخل عندنا في الكابيتال سوسيال. اذا en contrepartie on crédite le compte 11/11 capital social. هذه العمليه كما قلنا اش كتسمى souscription du capital. Le capital des actionnaires de la souscription, la valeur de 300 000 dirhams. من بعد la souscription, اش كيوقع؟ دوك les actionnaires اللي وعدونا باش غيرياليزيو لو كابيتال ديالهم خاصهم يليبيريو ديال الكابيتال. اذا من بعد السوسكريبسيون كتجي العمليه الثانيه اللي هي لا ليبيراسيون دو كابيتال، لا رياليزاسيون افيكتيف. كل actionnaire وعدنا غيجيب des apports خاصو réaliser les apports ديالو. Lors de la libération de capital, le compte qui se trouve débit associé compte d'apport en société, généralement va solder associé compte d'apport en société. Toujours le compte c'est 34/61. Fixنا le compte المره الاولى كتبناه في الديبي، ملي درنا شنو العمليه؟ لا سوسكريبسيون. دابا من بعد السوسكريبسيون شنو تجي لنا؟ ليبيراسيون. الى الليبيراسيون كنشد لك لو كونت كنسولديه. لي زابور اللي عندنا ce sont des apports en numéraire. Ou les apports en numéraire, ils vont être versés au compte bancaire. Donc, on va débiter en contrepartie le compte banque. اش كتسمى هذه العمليه؟ هذه العمليه c'est la libération du capital. إذا ما يمكنش ليبيري الكابيتال إلا ما بديش عملية سميتها لا سوسكريبسيون. لو كابيتال ليبيري سيليف à 300 000 dirhams. إذا في إطار لا كونستيتيسيون ديال سوسيتي انونيم، العملية الأولى اللي كنبداو بها هي لا سوسكريبسيون. في الحالة ديالنا كتلاحظوا أن الكابيتال ديك 300,000 درهم تفيرسات في الكونت بانكير اونتييرمون، على أساس أننا كندرسوا الحالة ديال لي زابور لا ليبيراسيون ديالهم انتيغرال. من بعد لا ليبيراسيون دي كابيتال داك لاكسيونير اللي جابوا لي زابور غيكلفوهم هاد لي زابور واحد لي فري. لا سوسيتي غتحمل واحد لي فري كيتسموا لي فري دو كونستيتيسيون. ومناش كيتكونوا هاد لي فري دو كونستيتيسيون؟ بالدرجه الاولى لي دروا دونجسترومون، دوك واحد لا تاكس نوتاريال كنخلصوها، لي زونورير اللي كنخلصوا النوتير،
et finalement donc, les frais de publicité que l'entreprise va supporter. Que ce soit la publicité dans un journal appelé journal d'annonce légale ou bien dans le bulletin officiel. Et dans les frais كاملين من دار تخلصوا 21/1/2014 la société a payé ou bien a réglé les frais. Donc comme sur la classe 2, on cherche parmi les immobilisations en non-valeur un compte appelé frais de constitution. Les frais de constitution sont réglés par chèque bancaire. En contrepartie, on crédite le compte banque. Donc, libellé, chèque bancaire, numéro 5141. Le montant des frais de constitution s'élève à 2000 dirhams. Donc, je fais à travers le premier exemple la constitution d'une société anonyme, cas de la libération totale. L'amaliat est à travers 3 étapes: la souscription, la libération, ainsi que le règlement des frais de constitution. نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم. عطيونا الاراء ديالكم، و الى بغيتو تستافدوا اكثر بارطاجيو هذا الفيديو مع لي زامي ديالكم.